خلاص کہ شیطان سز کوشش کہ انسان گوس پنس ربس عبادت کرن کی یہ گوس تمس انکاری کرن یا اگر اقرار تہ کرن پتہ گوس نی تہذ فرمانبرداری کرن یہ شیطان سز کوشش پہ انسان سن نفس یہ شیطان ساتھ دیون کیا دیون شیطان تمس گناہن کن لاگان نفس تمس سپورٹ کرن نتیجہ نیران انسان خراب گژھان پتہ فرمو کہ پتہ انسانس اندر تبدیلی وار 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 شکل روزان انسان سن اندر انسان آسان سہ تہ کیا مانے گو فرمو یل انسانس اللہ تعالی سے تعلق روز نہ کہین خوف گژھِ ختم خدا سن محبت گژھِ ختم عقید گژھِ ختم امس چینج یوان اندر کن مان تو یہ دور گژھان اللہ تعالیٰ نش بہت رات کال أکِس جایہِ بیان کران مے ون تمن مثال یہ مثال میں امہ برونٛٹھ تہِ ونمٕژ تۄہہِ تہِ ونو چلے کلانس مز اوتر شین زبردست سٲنِس علاقس اوس زیادے نلکہٕ تہِ ٲسۍ لٔگمٕتۍ ٹنکی تہِ لجہِ تم آبہٕ موٹر تہِ پھٔٹۍ سٲری بُتھ چھلنس مت اوس نہٕ آبٕے أڑۍ ٲسۍ پتہٕ شین لدان یتھ دیٖپچس مز تہٕ ٲسۍ پتہٕ تل تتھ نار زالان سوال کہ یہ آفتاب چھا سُے یُس زوٗنس منٛز اوس کِنہٕ یہِ چھُ بدل تۄہہِ چھو زیادٕ خبر امِچ آفتاب یُس زوٗنس منٛز آسان سُے چھُ آسان جنؤریَس منٛز یہِ چھُ بدلان سُے آفتاب چھُ سُے کُنہِ ساتہٕ چھُس بہٕ لطیف تہِ ونان مےٚ تہِ کِن پروردگارن دوٚپُن اے لوٗکو جوٗنُک آفتاب چھُ سُہ رِچارٕج کرنہٕ ترٛوومُت أکِس جایہِ فی الحال رٔٹِو تُہۍ جنؤریَس منٛز یہِ اکھ مگر یتھ چھُنہٕ وولٹیج تیٖژ سۄ تہِ کتھا یہِ مانہِ نہٕ کٕہٕنۍ سٲری دپان آفتاب چھُ سُے زوٗن تہِ چھِ یہِ زٔمیٖن تہِ چھِ سۄے تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو اتھ وولٹیج گژھِ سا کم نہ ساینسی اعتبار ونوس یُتُے یوت کہ زمین دورے تھوڑا کمہِ نش آفتاب نش یہِ گوٚژھا کِنہٕ بیٚیہِ ما گوٚژھ کینٛہہ زمین بدلے تہِ نہٕ کینٛہہ آفتاب بدلیو نہٕ کینٛہہ درا دوٗریر گوٚو ییٚلہِ تھوڑا سا دوٗریر گوٚو کتہِ پٮ۪ٹھ زمیٖنس گوٚو تھوڑا سا دوٗریر اگر مزید دوٗریر گژھِ ییٚتہِ بچہِ نہٕ کٕہٕنۍ ییٚتہِ بچہِ نہٕ سارنٕے لگن شِشر گٲنٛٹہٕ کیٛاہ لگن مۄکلیو کٲنٛٹہٕ قٕصے توٚر فِکرِ آ ییٚلہِ دوٗریر گژھان چھُ تیٚلہِ چھِ چینج یِوان کیٛاہ چھِ یِتھے کٔنۍ ییٚلہِ اِنسان پننس معبوٗدس نِش مولاہس نِش دوٗرِ تٔمِس یی چینج أنٛدٕرۍ کِنۍ دوٚیمٮ۪ن لفظن تُہۍ ؤنۍتو مٲنۍتو کہ ییٚلہِ خۄدایس نِش دوٗرِ اِنسانس یی تیٚلہِ أنٛدرٕ چِلے کلان کیٛاہ یِیَس أنٛدرٕ شِشر گٲنٛٹہٕ لگنس سورُے جوش خروش گژھِ ختم انسٲنیت گژھِ ختم کتابن منٛز چھُ لیکھِتھ ییٚلہِ انسان گِران چھُ انسٲنیت پٮ۪ٹھ سُہ چھُ جانور بنان گۄڈٕ چھُ بنان تٔمِس کاو کیٛاہ تتہِ چھُنہٕ کاو لیکھِتھ کینٛہہ تتہِ چھُ لیکھِتھ پٔرِنٛدا پٔرِنٛدٕ چھُ فارسی لفظ اَمہِ وۄنۍ گوٚو اُڑنے والا یُس وُپھن آسہِ مثلاً کاو تہِ چھُ گٲنٛٹھ تہِ چھُ یِہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ کاو سٕنٛز کٲم چھُ آسان دِوان نظر زاگان چھُ ڈوٗن کر نِمہٕ بہٕ یہِ چھُ ڈوٗن نِوان تھپہِ ژوٗنٛٹھ تہِ چھُ نِوان گِلاس تہِ چھُ کھٮ۪وان یہِ کُلیو پٮ۪ٹھ سوال أمِس ما چھُ گۄناہ نہ أمِس چھُنہٕ گۄناہ کِہیٖنۍ حدیٖث پاکس منٛز چھُ اگر کانٛہہ جانور کُنہِ باغہٕ منٛز کانٛہہ پھوٚل کھیٚیہِ مکایہِ پھوٚل کھیوٚن دانہٕ پھوٚل کھیوٚن گِلاس کھیوٚن ڈوٗن کھیوٚن ییٚمِس شخص سُنٛد یہِ باغ آسہِ تٔمِس گژھِ سُہ نۄقصان کینٛہہ بظٲہِر گوٚوس نۄقصان 10 ڈوٗنی کاوو حدیٖث پاکس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ چھُ ملٲیکن فرماوان اے ملٲیکو ییٚمِس زٔمیٖندارس کھیوٚو یِمو کاوو یا یِمو جانورو یہِ پھل أمِس لیکھِو صدقُک ثواب نامے اعمالس گوٚو أمِس گوٚو نہٕ یہِ ضایہِ مگر چوٗنٛکہِ کاوس چھُنہٕ تِمن چھُنہٕ کماوُن کِہیٖنۍ سُہ چھُ کھٮ۪وان کمٲیتھٕے مگر بنیوس سُہ چھُ کاو انسانس ییٚلہِ کاو بنہِ گوٚو سُہ تہِ چھُ تھپھ دِوان کیٛاہ چھُ دِوان مگر کاو چھُ دٔچھُن کھووُر دِوان نظر کہ مےٚ ما چھُ وٕچھان کانٛہہ ژوٗرِ ژوٗرِ چھُ سُہ نہ تھپھ دِوان موقعہٕ ییٚلہِ تٔمِس میلہِ ییٚلہِ انسانس کاو بنہِ یہِ چھُ گۄڈٕ دٔچھُن کھووُر دِوان نظر مےٚ ما چھُ وٕچھان کانٛہہ اگر وٕچھان اوسُس کانٛہہ تیٚلہِ رٹہِ نہٕ رُشوت کینٛہہ ییٚلہِ وٕچھان چھُنہٕ کٕہٕنۍ تیٚلہِ رٹہِ دفترٕکۍ چیٖز تہِ گرٕ نِتھ سۄ تعلیٖم وٲلِم چھُ روزان طاقتس پٮ۪ٹھ یۄس تٔمۍ پٔرمٕژ چھِ آسان زبردست چھِ آسان أمۍ پٔرمٕژ واریاہ ڈگری کٔرمٕژ اَمہِ ساتہٕ چھنہٕ یِم ڈگری یاد روزان کِہیٖنۍ سوال وجہ چھُ کہ یہِ دوٗریو پروردگارس نِش سۄ انسٲنیت روٗز نہٕ أمِس کِہیٖنۍ اَمہِ پتہٕ ٲس أمِس بنان گُپُن کیٛاہ چھُ بنان أمِس گُپُن چھُ تۄہہِ سٲری کٲشُر سمجھان اصل مٲنۍتو داند چھُس بنان گاو چھس بنان گُپنہٕ سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ
काव दचुन कूट दिवान नजर बह गोस फसन की मगर गुपुन चुन दिवशन गुपुन आव तो वोत खाहस मज सह लालुन खाह तम या टाठुन या माम टाठुन लाजन खेन खसील तुस खेवन घास तुस खेवन हाक वाक थे सोरे तमिस चोप पेवन कमिस दांदस सह गोस ना तोब कर सह कर दमी दह यह गलती भी त्रेमि दह यह और ये बाजार गसन ये दांद सह नचन बाजारस सब्जी वाले दिवन थप हाक गिज कत पिलनोन तो कर हाक गिज थप नियन हाक गिड़ दुकानदार होड़ लवन तो दांद लवन योड़ चमिस चोप पेवन मर पन्ने हनि पत फेरन ये इंसानस अंदर गुपुन बन क्या तमिस अगर चोप दिन सजा दिन सह त्रा पन कह बी काव वुचान मे गोस रटन कह गुपनस बासान कहें सह अगर पे डिपार्टमेंटस मज बदनाम तह सह त्रा पन तमिस पता हो सारे शे खबर लजम च गड़बड़ करान च रिश्वत रटन च यह कर फ्रॉड बनावन बिल विल वो फिर भी वापस आने वाला नहीं है सवाल क्या है फरमुक शक्ल इंसान सज मगर अंदर इंसान अंदर गुपुन लिहाजा गुपनस नश सो उम्मीद थवन यस गुपनस नश थवन यह इंसान अब शक्ल इंसान सज गोडनिकिस वन परिंदा क्या दोमिस वन चरिंदा क्या चरिंदा माने को घास खाने वाला अम पे बोन पहन बी गिर अमिस प्रमोशन गसन कमिस मगर उल्ट अमिस बना तम पे दरिंदा क्या दरिंदा फारसी लफ्ज इसका माने चीर फाड़ करने वाला जानवर तेंदुआ हापुत स दरिंद सन काम क्या चरिंदन को थोड़ा सा नुकसान मामूली ना परिंदन चरिंदन को तम खोत ज्यादा पहन गुपन हमो अकल डून यम खो सोरे थजवान दरिंदा इस कर इंसानस हमल कमिस हाँ गो खे बाकी चीज हापुत खेवन मकई क्या खेवन मगर अगर इंसान बुथ पे इंसानस खे मारस दरिंद अमे वजूद यह कर जानस हमल कत गुपन कोर सिर्फ मालस हमल माल खो तम जानस छोड़ तम मगर दरिंद क्या कर जानस हमल कर फरमो ये इंसानस दरिंद बन क्या बन दरिंद बन सह कर 10 रुपयन पे कतल कचन चुनाच अख नफर द्राव इन पज वाकया हवाई कह अख नफर द्राव बैंक मज कड़ तम पोस तमिस नफर नजर अम कड़ पोस अत कत्या कड़न तमिस तस बहस सह कुन जुन सह बोड़ ऑफिसर नेक तस गाड़ी मज पकान तो हम कोर हमिस फोन दस ये नफर वोत क्या तम वो कुस क्या तम बुथ जागि बिहित तमो रोटुक मोरुक तो गाड़ी दितुक दरित कत बोन बठिस तमिस तीत पोस तम सात तम चंदस तमिस कम कड़बित जेब खर्च वो कर सही कम दरिंद कर यह कोरुक तस्वुर कि अमिस मा अयाल पत किन गरस मज मा यह जेनन वोल अमिस मा गर बुड़ मोल मोज यह तिहुन सहारा इसलिए क्या कर मोरुख सवाल कम मोर मोर इंसान मगर यह इंसान अमिस शक्ल इंसान सज अंदर इंसान अंदर दरिंद चुनाच ये इंसान दरिंद बनान इंसाफ खत्म गसन बड़ बड़ बम आमित बनाने गोडनक इंसान नहीं इंसान पे बम लगोमुत कम लगो ना अमरीकन कत पे लगो बम जापान पे लगो ना तथ मज कह मूद गो हापुत तक यूत नुकसान कह तेंदुआ कर यूत नुकसान कह तेंदुआ कर नुकसान 5-6 खे सह मगर सर आबादी कर सह खत्म ये लकट बच तन ये बुड़ तन ये सारी आसन तो ध्यान मे कुन चलो ठीक हो गया कस दर्ज गई 3 गोड क्या वो में परिंदा दोम क्या वो में चरिंदा त्रेम क्या वो में दरिंदा यह दरिंद बन इंसान चूरिम पत ब्या स्टेज आखिरी तक गजिंदा क्या सारी फत डसने वाला क्या टॉप दिवन
سرف تو گنس بچ گپنن چو گاس تو یڑ برت سرفن دس بیس ٹوپ تمس کیا یڑ مز کہین تم ون کہین مگر بیاکھ مورن یل انسانس گزندہ بنان یہ بیس ستاوان پانس نفع ویتنس یا مثلا امس حسد یوان دکاندار سن یمس کیا دکان امس گوس دکان بہن یہ کر امس جادو کیا کرس کورن خراب بچور صحتس پہ کرن جادو زٕ لڑکی آس اکوٹے پران اکسی کلاسس اخس ٹاپر دس اللہ تعالیٰ صلاحیت محنت کران بیاکھ تمس ویس تو سہ تمہ پتہ دویمس نمبرس پہ تمس مالس آو تیوتہ حسد تمس بیس بچی پہ تم کور تمس جادو کیا کورنس گر نین تت کھانون کتان ویتان تو تمس گو ساری میموری گئی تمس بچار کوتاہ نقصان کورن پانس کیا میولس نہ دپے یہ کان سنز بچی کن پتہ کیا گو کیا میانہ بچی ہند رزق نیا دوستو امس بنو بیچ کیا بنوس صرف بیس واتنو نقصان پانس میولس نا ون سوال یم ساری انسان شکل مز پگہ یل میدان معاشر تک مز تت کت شکل مز وتھان ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ ساری انسان وتھن انسانی شکل مز کیا ساری انسان وتھن تیل کت مز فرمو واریاہ لوک وتھن خنزیر سن شکل مز کت مز دنیا مز آسہِ تِم انسان مگر شکل کیا بنک بیل انسان گران امس اخلٲقی اعتبار تہ حیوانیت کیا مثلا گپن تیر نبر کن ہون خنزیر تپر اگر دنیا تہ پکان تمن کھانا پرواے تم ہن پن جنسی تعلق قائم کرت حدیث پاکس من زمانہ صحیح پکان کپر کپر گھس اللہ تعالی نجات کہ یت کٹ گپن اتھے کٹ انسان میل فیمیل حیا ویا تمن نتنی ننگے فرموک سوال کہ یمن مز کس صفت آو یمن مز آو گپنن ہن صفت یا خنزیرن صفت انتہا درجہ بہیا یمن مز فرموک یم تہ وتھن انسان شکل مز کی یم تہ وتھن انسان شکل مز ون سوال کہ انسان کت کٹ روز انسانیتس پہ برقرار یہ اہم نقطہ ات مز انسان کت کٹ روز انسان روزان انسانیت پہ برقرار ہر اعتبار یل تمس گوڑ تعلق روز پنس ربس کمس ست پتہ کیا کر سہ فرموک الخلق عیال اللہ ساری مخلوق اللہ تعالی سن عیال آسان کنس یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحب الخلق الی اللہ من آسن الی عیالہ اللہ تعالیٰ پسند سہ انسان اس تہندس مخلوق ست رت سلوک کران اک دہ گوس بہ أکس جائے بیمار اخ پنن ڈاکٹر صاحب اس میں بار بار لکھن ثان سا یہ دوا نبر کیا یہ نبر ہے میڈیکل ویلس یہ مکر استعمال کہین چلو مے ما پتہ تمس ہمدردی مے سی پنن واریاہ کال گو پتہ ون تم ایک دہ دپن ژےٚ پتہ بہ کیازِ اوسُتھ ژٕ نبرٕ انناوان دوا مے چھنہٕ تہِ پتہ کینٛہہ دپن ییٚتیُک دوا اوس نہٕ معیٲری کینٛہہ ییٚتیُک دوا اوس نہٕ معیٲری دوستو کتہِ روٗز سۄ ہمدردی کہ أکِس انسانس گژھِ بیٚیہِ سٕنٛز ہمدردی آسٕنۍ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ابو ہریرہ یہ پننہِ خٲطرٕ یژھان چھُکھ تیز بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ پننس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تُکُن مسلمہ تُکُن حقیقی مسلمان بنیکھ حقیقی مسلمان میں فرمو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ حقیقی مسلمان گو سہ یہندِ زیٚیہِ سۭتۍ کیا یہندِ اتھٕ سۭتۍ ساری مسلمان روزن محفوظ سوال اتہ وونُکھ ساری مسلمان روزن محفوظ غیر مسلمس متعلق کیا فرمو ہیٚکہِ نا کٲنٛسہِ اشکال گٔژھِتھ فرموس مسلمان چھُ روزان مسلمانن سۭتی زیادٕ کاربار تہِ چھُ کران تمن سۭتی چھُنہ آسان أکِس شہرس منٛز مسلمانٕے یوت کاربار چھُس کران تمن سۭتۍ لین دین تمن سۭتۍ رشتہٕ دٲری تمن سۭتۍ ییٚلہِ سُہ پننٮ۪ن دُکھ واتنایہِ نہٕ کینٛہہ وۄپرس واتنایی نہٕ سُہ دُکھ کیٛاہ کیٛازِ پننِس سۭتۍ چھُ آسان معاملہٕ بار بار پیش یِوان ییٚلہِ سُہ پننہِ زیٚیہِ سۭتۍ تہٕ پننہِ اتھٕ سۭتۍ پننٮ۪ن آرام راحت واتنایہِ دُکھ واتنایکھ نہٕ کینٛہہ ییٚمِس سۭتۍ وُہٕرۍ شیٚیہِ رٮ۪تۍ الیک سلیک آسہِ تٔمِس کُس دُکھ واتنایہِ توے کوٚرُکھ تذکر کٔمۍ سُنٛد
مسلمان سن تذکر.